Kejadian 23, Genesis 23. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. And Sarah was 127 years old. These were the years of the life of Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. And Sarah did in Kiryat Arba, the same is Hebron in the land of Canaan, and Abraham came the morn of for Sarah and to weep for her. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada and Abraham stood up from before his death and spake unto the son of her, saying, Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu, berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. I am a sojourner with you, give me a possession of a buying place with you, that I bury my deed out of my sight. Bani Het menjawab Abraham, and the children of Heth answered Abraham, saying unto him, Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Here, my Lord, thou art a mighty prince among us in the choice of our sepulchres. Bury thy dead, none of us shall without from his sepulchre, but thy God mayst bury thy dead. Kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. And Abraham stood up and bowed himself to the people of the land, even to the children of Heth, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Ephron bin Zohar. And the command with them, saying, if it be your mind that I shall bury my deed out of my sight, hear me and entreat for me to Ephron the son of Zohar, supaya ia memberikan kepada gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya, baiklah itu dibuat dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu, that he might give me the cave of Akpela, which he had, which is in the end of his field, for as much money as it is worth, he shall give it me for a possession of a buying place among you. Pada waktu itu Ephron hadir di tengah-tengah Bani Het, maka jawab Ephron, orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. And Ephron dwelt among the children of Het, and Ephron the Hittite answered Abraham in the audience of the children of Het, even of all that went in at the gate of his city, saying, Tidak, tuanku, dengarkanlah aku, ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Nay, my lord, hear me, the field give I thee, and the cave that therein I gave it thee. In the presence of the sons of my people give I thee. Bury thy dead. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, and Abraham bowed down himself before the people of the land.
serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." And he spake unto Efron in the audience of the people of the land, saying, "But if thou wilt give it, I pray thee, hear me. I will give the money for the field. Take it of me, and I will bury my dead there." Jawab Efron kepada Abraham, and Efron answered Abraham, saying unto him, "Tuanku, dengarkanlah aku sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkanlah sajalah istrimu yang mati itu. My Lord, hear unto me. The land is worth 400 shekels of silver. What is that betwixt me and thee? Bury therefore thy dead." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 shikal perak, seperti yang berlaku antara para saudagar. And Abraham hearkened unto Efron, and Abraham wagered to Efron the silver which he had named in the audience of the sons of Het, 400 shekels of silver, current money with the son. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpelah di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. And the field of Efron, which was in Machpelah, which was before Mamre, the field, and the cave which therein, and all the trees that were in the field, that were in all the borders round about, were mature. Diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. And Abraham for a possession in the presence of the children of Het, before that went in at the gate of his city. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. And after this Abraham buried Sarah his wife in the cave of the vale of Machpelah before Mamre, the same is Hebron in the land of Canaan. Demikianlah dari pihak Bani Het ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya, and the field and the cave that is therein were made sure unto Abraham for a possession of buying place by the sons of Het.